maximus, gluteus medius, ito. Tapos, gluteus minimus. Tapos, itong muscle na to, piriformis. Tapos, yung little one dito, superior gemellus. Tapos, obturator internus muscle. Tapos, inferior gemellus. Quadriceps femoris. Quadriceps. Tapos, wait lang. Ito, sciatic nerve yan. Hanggang baba, sciatic nerve. Ito, ligament lang siya. I don't know kung anong ligament niya. Sciatic. Saan ang sciatic na? Basta sciatic nerve hanggang siya bababa. Game dito. Ito, biceps femoris, long head. Biceps femoris, short head. Semitendinosus. Semimembranosus. Sciatic nerve. Tapos magbo-branch siya into tibial nerve at saka common peroneal nerve. Yung common peroneal nerve, merong superficial at saka deep peroneal nerve. Tapos yung nasa popliteal fossa, ang tawag doon, popliteal artery and popliteal vein. Ayan siya nasa loob. Okay. Yung entire structure, gastrocnemius, yung malaki. Pag inopen siya, yung soleus muscle. Tapos sa soleus, yung nasa side ng soleus muscle, ito yung ano to? Peroneus longus. Tapos yung both side, napatungan siya peroneus longus, yung peroneus brevis. Tapos lateral sa peroneus brevis, yung external extensor digitorum. Extensor digitorum. Ito, extensor digitorum. Tapos ano ulit ito? Ano ulit ito? Pero